Haya ndugu zangu, karibuni sana na niwatakieni wote Jumapili njema ambako mko nasikiza matangazo yetu ya Baraka1 TV kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ikiwa ni siku nyingine tena na tarehe nyingine tena na masaa yale ambayo mnaweza kusikiza kipindi cha habari na maelezo. Ni saa 9 saa za Afrika Kati, 10 majira Afrika Mashariki, na mimi ni ndugu yenu Rajabu Akili Kabonga, baba la baba, the one and only town DJP, mzee wa Ngwasuma. Niko peke yangu leo. Katika yale ambayo tutagusia ni speech za Senko, wazee wa makoti, yale ambayo wameyazungumza. Nitakupa usikilize ambacho alizungumza, mimi nitakuzungumzia, nitakwambia ambacho alizungumza, kisha na wewe pia itabidi usikilize watu wenye tuko nao ndani ya nchi hii, watu ambao wanajiita wao ni viongozi wa dini, viongozi wa makanisa ambao tuko nao na akili zao finyu chache, jinsi wako wanapenda kupeleka nchi jinsi wanavyojisikia wao, tofauti na sisi wananchi wenyewe wenye nchi yetu. Na vile vile mwingiliano wa baadhi ya maneno na uongo ambao uko unazungumzika na M23. Sijui ni namna gani, ni Kongole wa aina gani, même si uko journaliste, uko mwandishi wa habari, même si uko defenseur wa droit de l'homme, eske ukiulizwa kati ya FRDC wazalendo na M23 Twirwaneho Red Tabara, nani mwenye iko na uwa raia, nani mwenye anawaka raia, utataja FRDC wazalendo? Donc il y a des questions yenye hawezi mimi kuuliza hata. Nasema hivi nini? Nasema hivi juu ya ndugu yetu Biobe Malenga aliuliza hii question kwa ministre wa communication wakati wako Ituri ku briefing juu ya masuala ya Ebola gisi iko na evoluer na mtu anaji proud kabisa, anajionyesha que il a posé une très belle question et alors on se demande ça c'est quelle très belle question yenye mtu ninauliza. Aujui tu kwamba nchi hii qui tue la population, qui viole, qui vole. Lisema kwamba kuko ile maderapage zenye zinakuaga parmi maelema, siwezi katala juu arme ni arme. Tukichukulia en terme ya pourcentage kati ya FRDC wazalendo na Twirwaneho Red Tabara M23, qui tue les gens, utagundua kwamba ni wao wenyewe. Kwa hiyo nitajaribu pia usiku kufafanulia hapa baadhi ya watu ambao tuko nao mwinchi, ndio ujue kwamba tu peux être journaliste, tu peux être DG, tu peux être pasteur nani, mais ndani ya akili yako bado uko na ma insuffisance. Na Kongole majorite seba Kongole tuko na ma insuffisance za mingi sana za kichwa, ile iko tuko na ma insuffisance za mingi sana za kichwa. So karibuni sana na tungane wote kwa pamoja. Ni ndugu yako hapa, na pia unasikiza matangazo yetu kupitia Mutula FM maeneo ya Shabunda. Pia usiweze kutembelea Mwangaza TV ambako utakutanana na matukio mengine mengi tu yote ambayo yako nazidi kurindima kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tukianza na hili swala la Senko Conference Episcopale du Congo, ni muungano, kuna muungano wa makanisa ya Kikatoliki pamoja na ECC. ECC ni makanisa ya Kikristo ambao kwa pamoja wanafanya shirikisho kwa ajili ya mambo yao, na nasema hivyo. Lakini sasa ukiangalia mambo yenye wako wanafanya, declaration ambazo wako wanazitoa aziendani kabisa na republiki. Nikianza kwa point ya kwanza, Senko inasema kwamba inajiopose ku changement ou modification yote ile ya constitution. Ça c'est un. De deux, Senko hiyo inajiopose ku troisième mandat ya chef de l'État. Senko hiyo inajiopose kwa maakte ya gisi serikali iko na support wazalendo. Senko hiyo inataka serikali idesarme wazalendo. Senko hiyo haizungumzi Red Tabara. Senko hiyo haizungumzi tueri za Red Tabara za M23 za Twirwaneho. Senko hiyo haizungumzi Twirwaneho. Senko hiyo haizungumzi Paul Kagame.
Senko hiyo haizungumzii Kabila, me Senko inazungumzia tu regime en place. Kisa wanafanya sambla ya kusema kwamba opposition inabidi ijikonforme, iache ma violence, me bafanye vitu kwa kutii kanuni na taratibu na sheria za nchi. Na hapo kwa upande wa constitution, procureur wa cour de cassation Mvonde ametoa barua ya dégâts zilizofanyika le 12 ya huu mwezi pembeni ya Palais de la Nation, wakati opposant balenda kufanya sitting na balikoze maprobleme za mingi ya ide mort, kuko si ma blessure, kuko ma vitu yenye viliharibika, baliharibisha ba opposant. Anasema atafungua procès kwa yeyote mwenye alihusika, sote mwenye aliprepare ama mwenye alikuwa complice ya ile sitting ya Leduze. Kwa hiyo yeyote mwenye atakuwa atrape kwamba alihusika na hili, ujue kwamba jela inamngoja. Kwa maana hiyo tunasubiria kuona swate Martin Fayulu, Delice Sanga na wapumbavu wengine watajikuta wako kwenye mikono ya sheria. Hiyo ni pointi yenye nitakuja kukusomea kidogo kibarua cha procureur general wa Cour de Cassation Monsieur Mvonde akizungumzia kuhusiana na hili swala. Sasa tukirudi hapa kwa Senko, tabia ambazo Senko wako wanazimanifeste ni tabia za tuseme wanataka kupitine gouvernement en place, kwa sababu Senko haina manda yeyote hile. Senko haiko mandate na mtu yeyote yule. Senko haiko organisation yenye iko mkongo juu ya kuetablire ordre ama kupangilia mode de vie ya ba Congolais. Et d'ailleurs bebiko mu Senko abana ni batoto, abana ni babibi, donc abana famille. Sawa? Sasa ukute mtu saa Aben Shole asimame aseme au nom du peuple congolais. Quel Congolais qui t'a donné le mandat ya kumdefendre? Quel Congolais mwenye alikutuma uende usome ile madeclaration zako ase le pays est en péril? Yani inchi inaenda kuangamia, inchi inaenda motoni, inchi inaenda kuharibika. Unasikia langaje za pretre abe, unajiita abe, eti mtumishi wa Mungu uko. Kwanza kitu kimoja, Biblia hairuhusu mtu kumlaani mtu mwingine. Huwezi kulaani mtu mwingine. Kuna kitu kulaana na baraka. Huwezi kubariki mtu. La seul mwenye anabariki ni Mungu. Utaambia sema nakubariki. Binadamu bariki mwingine binadamu. Hiyo baraka wewe, hiyo pouvoir ya baraka ulitoa wapi? Binadamu ulaani mwingine binadamu. A part of your parent, baba na mama, huwezi kupata laana kwa mtu mwingine yeyote ile. Sawa? Huwezi kupata laana. Laana haijaki kwa mtu baki, ni kwa baba na mama, na inakuja kama kweli uko katika kosa. Sasa Senko wako wanalaani nchi, wanalaani gouvernement. So kulaani aseme ya kitoto, yani kulaani kabisa kwamba hii nchi iharibike, wananchi wasimame wapingane na serikali. Soulèvement populaire. Sasa kitu mimi niko najiuliza ni kwamba uko naambia watu wajisouleve contre gouvernement. Au lieu useme watu wajisouleve contre rebellion, contre agression M23, tujisouleve contre Rwanda Kagame, tujisouleve contre Uganda, tujisouleve contre ba français, mais uko naambia watu wajisouleve contre leurs propres frères, leur propre gouvernement. Le gouvernement ambao leo hii kama tuko tunaelewa situation ya mwinchi, c'est parce que Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo nous a montré ça. Kwa macho tunaona. Auparavant on nous cachait. Leo hii ministre wa communication na porte-parole wa gouvernement iko nafanya briefing hadharani. Kila kitu kinazungumzika hadharani. Gisi nchi iko naenda, mko mnaambiwa hadharani. Kila mtu anaelewa nchi leo iko hapa, leo tunalamka hivi, kesho tunaenda hivi. Mais auparavant on nous cachait tout ça. Kwa hiyo Senko
hauna droit kabisa, hauna droit ya kusimama kuambia bakongomani bapingane na serikali. Hauna droit kusimama kusema ke bakongomani abawezi changer constitution. Kitu mimi najiuliza ni kwamba eske tutademere mwi constitution mpaka miaka gani? Lini tutapata katiba mpya? Eske bakongole abana droit ya kuchanger constitution yao? Eske bakongole abana droit ya kupata katiba ya mpya? Tuambiane kwanza, eske hatuna ile droit ya kuwa na katiba mpya? Kama hatuna droit, basi tuambiane. Me najua ki majorite ya bakongole biko na droit ya kuwa na katiba mpya. Majorite ya bakongole banakubaliana na président de la République, chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et son gouvernement, malgré tout qu'on a ma défaillance quelque part mu gouvernement, malgré tout qu'on a ba elements zimwa mu gouvernement benye biko na ma insuffisance za kufanya kazi, batu wote hawakwagi sawa. Lakini hii serikali haiko serikali ya kulaani. Hii ni serikali ya kuombea, na sans effet laana zenye Senko iko natoa vis-a-vis na Kongo zile zisifanyi kazi, ziende na mai na zisilete changamoto yoyote ile mbaya kwa Kongole. Badala yake itumike kama vile force ya kutuweka kwa pamoja na kudefendre hii nchi kwa pamoja. Unaona ndugu zangu, niwaambie kitu kimoja. Attention na mtu mwenye hana gharama. Sawa? Bo labda juu bapadiri wanazalaka mkisirisiri. Ndio. Kuko wapadiri wanazaa kwa kisirisiri. Sawa? Bapadiri mimi niko na ushuhuda, binti ananiambia kwamba padiri wake alikuwa anamtongoza. Padiri wake Katolika, padiri wake alikuwa iko anamtongoza. Ananiambia, "Asi papa mimi nilikuwa namheshimia padiri, lakini kumbe iko mwiseri hivi." Nikamwambia, "Alifanya nini?" Asi au shangali. Au shangali na padiri. Nikamwambia, "Mama aseme nini?" Asema, "Iko ananitongoza." Anaambia, "Sema wewe unaona ananipendaka, tutafanya vya siri siri, tusiambie mtu, atakuwa na provide kila kitu, mabitu ndogo ndogo sawa na kosa hii, atanisaidia kila kitu, metu ikuwe ni siri mimi na yeye." Mpaka nikashiwa. Hivi naanza ingia mkanisa, nikimwona tu nasikia miote navunjika moyo. Asa bapadiri wa Katolika. Unaona? Katolika huyo. Mimi nikamwambia mtoto, si hii na masuala ya hapa, uende usiingie juu yake. Unaona? Juu yeye ndani yake mko demo. Haiko siri, hakuna Mungu mwenye anajua pale. Ndio nakutaka bapadiri banazala ovyo ovyo. Biko na watoto, huko padiri biko na watoto mwaveni. Na yuko anahudumia watoto, anaambia mwanamke, huyu mtoto usimwambie mimi ndo babake. Wewe lea tu mtoto wako, huyu mtoto ni kado yako, lea, ndakuwa namhudumia kila kitu. Hawa kitu hivyo. Ona madhambi kuna. Na ndo niko nina imani. Wewe unafikiri akina Ben Shole paka mimi nakabo banafikia hivyo tu awatembea kina na vidushu. Niko na mazambi mingi wala usibone juu yuko pale makoti. No. Tuseme wazi kwa sababu prêtre mwenye anajishimia. Unaona saa Abe Nkanda, Abe Blaise Nkanda. Iko wapi? Blaise Nkanda iko maeneo ya Bunjiba ya Mbushimai. Pale ndio ba prêtre wanani bakujishimia. Unasikia predication za Abe Nkanda, Blaise Nkanda, unasema kweli huyu ni prêtre. Kwanza anakufundisha patriotisme. Anakuonyesha kwamba toute autorité vient de Dieu. Hawezi kuchukia autorité mwenye iko mwinchi. Ule alikuwa tabiri na Mungu. Mungu alimtia pale. Haiko nguvu zangu mimi wala wewe. Haijalishi kwa circonstance gani yenye alijikuta pale ku pouvoir, mais c'est Dieu seul qui le sait. Sawa? Yeye peke Mungu na anajua koma mtu alijiretrouver ku pouvoir. Kwa hiyo tu respecter ile yenye inasema toute autorité vient de Dieu. Mais Basenko wao wanajipermettre kulaani nchi, kuongelea vibaya nchi. So hebu usikiliza wazee wa makoti na wazee wa makanzu kile ambacho wanakizungumza juu ya laana zenye wako wanazitoa juu ya Republique
Democratique du Congo. Mimi siwezi encourage hii na siwezi acha hii ipite, ni lazima tuivunje kwa nguvu zetu zote. La nation est en péril. Dressons nos fronts, prenons le plus bel élan. Message de l'Assemblée plénière extraordinaire des évêques du 18 au 20 juin 2026. Nous, cardinal, archevêques et évêques, membres de la Conférence épiscopale nationale du Congo, SENCO, nous sommes réunis en Assemblée plénière extraordinaire à Kinshasa du 18 au 20 juin 2026. Mus par notre sollicitude pastorale, nous nous sommes penchés sur la situation sécuritaire et sociopolitique préoccupante en vue d'apporter notre contribution à la consolidation de la paix et de l'unité nationale. Notre pays est toujours en guerre malgré l'accord de paix signé. Depuis 4 ans, une partie du pays dans le nord et le sud Kivu est contrôlée par l'AFC M23 qui consolide de plus en plus son administration des territoires occupés. Le combat continue avec son lot important de morts ainsi que de déplacés internes et de réfugiés vivant dans des conditions inhumaines. Des armées étrangères se sont installées chez nous, en Ituri et dans une partie du Nord Kivu. Les groupes armés, dont les ADF NALU, sont en train de massacrer des milliers de nos compatriotes. Toujours à l'est du pays, la maladie à virus Ebola fait des victimes avec le risque d'extension si elle n'est pas bien gérée. Par ailleurs, le gouvernement s'efforce à améliorer le social, notamment par la construction des routes, des écoles, des universités, des aéroports ainsi que des hôpitaux dans quelques provinces. Au-delà de ces avancées, sur le plan économique, la majorité de la population vit encore dans la misère. Les projets sociaux initiés par le gouvernement, notamment celui de couverture santé universelle, les programmes de développement local des 145 territoires, les projets à impact visible par le truchement de l'Église catholique sont en souffrance. Pendant ce temps, nous observons avec beaucoup d'inquiétude une tension croissante née de la campagne de la majorité au pouvoir en faveur du changement de la Constitution du 18 février 2006. Malheureusement, cette campagne qui mobilise les moyens de l'État se fait dans un climat de terreur contre des voix discordantes au sein même de la majorité, obligée de se taire par peur de représailles. Quant aux manifestations de l'opposition, elles sont violemment réprimées par la police nationale en collaboration avec une milice d'un parti politique dénommé Force du Progrès. Alerte de la manipulation. Certains tenants du changement de la Constitution du 18 février 2006 ne cachent plus leur principale motivation, qui est d'offrir un autre cycle de mandat à l'actuel président de la République, ce qui serait une rupture du pacte républicain qui est un compromis politique historique chèrement acquis après toutes les crises connues dans le pays depuis l'indépendance. En effet, une des conséquences de la loi fixant les conditions d'organisation du référendum
voté sous prétexte de combler un vide juridique, serait de rendre possible un référendum qui permettrait de toucher, en violation de l'ordre constitutionnel, aux matières intangibles déjà verrouillées par l'article 220. Et pourtant, cet article représente un véritable rempart contre la dictature et la privatisation de l'État. Du danger du changement de la Constitution. Nous pensons, quant à nous, que tout passage en force dans cette direction comporte des risques énormes dans la balkanisation du pays. Dans un contexte où les rivalités politiques revêtent des connotations ethniques et tribales, le déclenchement d'une autre guerre civile est à redouter. De tout ce qui précède, après un profond discernement, nous ne voyons ni la nécessité, ni l'urgence, ni l'opportunité du changement de la Constitution. La priorité aujourd'hui en RD Congo, c'est la paix, le bien-être social du peuple congolais, l'unité et la cohesion nationale. Baada ya kumsikiliza Bwana Nshole na upumbavu ambao wamezungumza, nigusie swala la majibu na maswali ya Bibi Malinga vis-a-vis na ministre wa communication, ukisema que les rebelles biko wanajiplendre kwamba FRDC iko naua raia tusa, uko na nini la kusema? Unauliza kesho kama hii, est-ce que vraiment mwenye iko mkongo anaenda uliza hii kesho? Niambie, depuis Bazalendo na FRDC barudie Muvira, ushasikia mko force commune ngapi? No, tuache kwanza barudie. Wakati M23 ilingia Muvira ikakuta Bazalendo na FRDC bashi toka Muvira, ulikuta mko force commune ngapi? Ulisikia mko combien de morts? Tupande Goma, wakati M23 inaingia Goma ilikuta force commune ngapi za Wazalendo na FARDC balizifanya kwa raia? Achana na Bukavu. Ya Bukavu hapo ndio nilikuwa namaanisha. Achana na Bukavu, tuingiza Goma. Wakati M23 inaingia Goma ilikuta force commune ngapi za raia zinauliwa na FARDC na Wazalendo? Hakuna. Sasa tushuke ti Uvira. Wakati M23 inatoka Uvira tulikuta force commune ngapi? Unasikia? Tupande Bukavu. Leo hii watu wangapi wako wanauliwa Bukavu na M23? Nafikiri mnaona kisi tulitembea maseo mbalimbali. Kote kwenye unapita watu wanakuambia hivi tunapumua. Angalau hapa tuko vizuri. Hawa watu ni wauaji wale juu. Tuingie Goma. M23 iliingia Goma. Watu wangapi walikufa Goma? Mwantere ya M23. Mais comment tu peux poser cette question-là? Uko orientation gani? Unataka onesha kwamba uko professionnel ama uko nani? Unataka onesha nini en fait? Bon, bitu vingine tuko ba Congolais, tuko ba journaliste malgré impartialité, la neutralité, tout ça, parti pris, journaliste anatakiwa kwa neutre, hawezi kuwa na parti pris, mais c'est du mensonge. Wazungu walitufanyia hivi, kututengenezea hivi juu ya kutupumbaza. Narudia kusema hivi mara mingi. Sikiliza ma media français. Uziangalie. Si s'agit kitu ya ba français na ba vitu vingine. Bana jifoka beaucoup plus bana favoriser kama nani ba français. Ona vita ya Ukraine. Vous savez combien de français benye balikufa Ukraine, ba mercenaires? Est-ce que ushasikia France inabatangaza? Hakuna. Ni balikuwa kule. Na mpaka leo ba mateka viko Russie. Sikia gisi ma media occidentaux zilikuwa zina diaboliser kudiaboliser Putin na Urusi. Unasikia?
Est-ce que ulisikia biko na diaboliser Ukraine? C'est ça leur méthode de travail. Et alors si kama tuko Congolais, il y a d'autres choses zenye hatuwezi kuwa tunauliza juu tunajua ke armée nationale hawezi uwa batu, FRDC wazalendo hawezi kuua batu. Celui qui tue, c'est celui qui a envahi l'autre. Juu ye anakuwa na objectif 1, nikipata opposition kule mbele sitavumilia, il faut nibatie boga. Na kutia boga ni kufanya nini? Ni tuerie, massacre, viole, vole. Ile sasa ukiuliza question kama hii, en tout cas c'est une question bête, ni question bête na inaonyesha que bon, ce gars-là n'est pas crédible, donc il ne mérite pas. Juu un Congolais hawezi uliza que entre M23 Twigwane Already Tabara et FDC wazalendo on dit que les FARDC iko na tiwe. Est-ce que c'est normal? En tout cas vitu vingine ndugu zangu, tukue tunatia kwanza patriotisme mbele. Moi je suis patriote. Siwezi simama hapa niulize ma question bête na niko na uhakika kwamba hii question jibu yake ni very simple. Kwanza Patrick Muya alishinda iko na expliquer bya mrefu. La question est simple. Entre les FARDC wazalendo, M23 Twigwane kiti, ce sont les rebelles qui tuent. Basi. Pourquoi? Unauliza pourquoi? Est-ce que tie au Congo ou tie où? Unaona? Donc ndugu zangu, ndo hali yenye iko mpaka sasa hivi. M23 Twigwane Senko ni wamoja. Senko opposition banatumika fasi moja. Nikusomee barua ya Mvonde, procureur général wa Cour de cassation, anasema vis-à-vis na hali yenye ilitokea le 12 juin wakati baopoza balifanya maandamano na kuvuruga utaratibu. Kwa hiyo cha moto kinawasubiria. Yeyote mwenye anajua kwamba alihusika na yale maandamano, basi sheria itafuata mkondo wake. Communiqué inasema, Monsieur le procureur général près la Cour de cassation porte à la connaissance de l'opinion tant nationale qu'internationale qu'à la suite des incidents survenus lors du sitting devant le palais du peuple en date du 12 juin 2026 à Kinshasa, son office a procédé à l'ouverture d'une information judiciaire au cours de laquelle des investigations rigoureuses sont en cours en vue d'établir les responsabilités pénales relatives aux dégâts tant matériels qu'humains enregistrés à cette occasion. Kwa hiyo mahakama ya cassation inaingia katika huo mchakato, na yote mwenye atajikuta kwamba iko coupable basi atajikuta mbele ya sheria. Kwa maana hiyo Fayulu, Delice Sanga, Jean-Marc Kabundi wa jamaa watajikuta katika mikono ya sheria. Na kitu kingine ni kazi hapa. Bwana, opposition iko na kula franga za Kabila. Jean-Marc Kabundi iko napokea franga za Kabila. Atuka ya Kongo tuko na polisi baimbo sana. Est-ce que Martin Fayulu anapokea franga za Kabila? Est-ce que Delice sa atuka tuko na watu mwa baimbo wenye bana hata akili mwi Kongo. Acha niseme mie inaniuma sana kuona habiko wanatenir compte na souffrance watu walipita panda utawala wa Kabila. Leo hii mtu mwenye aliua maelfu ya Bakongole iko na anabafournir tena franga zenye aliiba, ndio franga zenye opposition iko natumikisha. Na Jean-Marc Kabundi huyu jamaa nilikuwa namuona kiko serie mais c'est voyou au niveau moya ya juu. Via Martin Fayulu nilikuwa namuona que bon c'est l'idée mais wapi chai. Delice Sanga ancien rebelle. Donc hakuna. Ndio maana il faut tout changer hii constitution. Hii constitution tubadilishe, tutie mavipengele celui qui collaborera avec
un condamné, lui aussi, il sera poursuivi. Celui qui a pris les armes pour combattre la République, ule hana droit meme hata ya kufule pia zake mu RDC mwinchi. Vipengele vikae vya nguvu venye vitazuia hii maafa yenye iko inaonekana huko mbele kwamba inaweza kujireproduire vis-a-vis na baopoza na watu wenye wako wanashirikiana na magaidi wa M23. Nafikiri kwa haya ambayo umeasikiliza, tuishie kwanza hapo. Mengine tukutana ni majira ya saa 12 kwenye mitazamo yetu kupitia Baraka1 TV.